अस्सलाम वालेकुम बर्बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। I'm the last one to die. বিয়ে করেছো? হ্যাঁ, তোমার জন্য কি আজীবন বসে থাকবো? ভালো করেছো। বিয়ে তো করারই ছিল। একটা ছবি দিতে পারো? কিসের ছবি? ওই মানুষটা, যে মানুষটার সাথে বিয়ে হয়েছে। না না, তোমার নজর লেগে যাবে। না 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 না, আমি নজর লাগাবো না, একবার দেখেই ডিলিট করে দেব। না, আমার তোমার উপর ভরসা নেই। আমি ওর উপর কারো নজর লাগতে দেই না। তোমাকে আমার কসম, যদি আমাকে কোনোদিন ভালোবেসে থাকো তাহলে তার ছবি দাও। এইটা তো আমার ছবি। অসম্ভব, অসম্ভব, বেজ্জত অসম্ভব। তোমার পর আমার জীবনে আর ভালোবাসাই আসে নাই। তারপরও মুখে এত হাসি নিয়ে ঘুরো। ये तो फेल। नेक्स्ट। বলি গানটা তো খুব শোনার ইচ্ছা হচ্ছে, গানটা কি আমি শুনবো নি? Which song? ওই ঘরের কচির মাকে নিউ টাউনে নিয়ে যেতে দি দেখে ফেললো, ঘরে ঘুরতে কেলানি খেলাম। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? What you know about rolling down in the deep? 40 মধ্যে কত দেবো? এই 10 না 11। আচ্ছা 11 বসো। নেক্সট। हमारे यहाँ बारिश में पानी गिरता है आसमान से और आप সাথে আমার বাল ছেঁড়া গেল। তুমিও ফেল। নেক্সট। तेरे बिन नहीं मैं जीना, मर ही जाना बेबी ओ दवा नी सोनी लगदी सो है रब दी यू हार्डर देन द ये क्या है? पैसा बर्बाद बहन। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहन कोई काम है हम पे। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।